warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 90500123112, jurusan Perbankan Syariah, kelas Perbankan Syariah C. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian ekonomi makro syariah, di mana ekonomi makro syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dalam kerangka hukum. Fokus utamanya meliputi aspek ekonomi seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan juga tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Pembahasan kedua ialah ruang lingkup ekonomi makro syariah, di mana ruang lingkup ini meliputi beberapa. Yang pertama itu kebijakan fiskal dan moneter, di mana kebijakan pengelolaan anggaran negara dan alat kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah. Yang kedua ialah keadilan sosial, yaitu pembagian sumber daya yang adil, bebas dari eksploitasi. Yang ketiga ialah pengangguran dan inflasi, di mana pengelolaan tingkat pengangguran dan inflasi dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, pembahasan yang ketiga ialah perbandingan sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional, di mana ada beberapa perbandingan. Yang pertama itu dasar hukumnya. Ekonomi syariah itu berlandaskan pada hukum Islam atau Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional itu lebih mengutamakan prinsip pasar bebas. Dan yang kedua ialah kepemilikan, di mana ekonomi syariah melarang monopoli dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, sedangkan ekonomi konvensional itu seringkali lebih mengedepankan kebebasan individu dalam kepemilikannya. Dan juga ada riba dan bunga. Ekonomi syariah melarang riba, sedangkan ekonomi konvensional itu menganggap bunga sebagian dari transaksi ekonomi, begitu. Pembahasan yang keempat ialah prinsip ekonomi makro Islam, di mana ada beberapa prinsipnya. Yang pertama ialah keadilan, di mana mengutamakan distribusi kesejahteraan yang merata. Yang kedua ialah keseimbangan, di mana mengusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Yang ketiga ialah larangan riba dan gharar, mencegah ketidakpastian yang merugikan dalam transaksi ekonomi. Pembahasan kelima ialah nilai instrumental sistem ekonomi Islam, di mana di sini ada beberapa bagian. Yang pertama